إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى تفسير قصة أصحاب الكهف التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في كتابه الكريم. وقد ذكرنا في الجمعة الماضية أن أصحاب الكهف وهم فتية شباب قاموا بين يدي الملك وأعلنوا عقيدتهم الصحيحة وأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأنكروا على هذا الملك عبادة قومهم لتلك الأصنام التي اتخذوها أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. ثم لجأوا إلى هذا الكهف فرارا من قومهم فناموا في ذلك الكهف 300 سنين وازدادوا 9 كما أخبر بذلك الله عز وجل. وقد حفظهم الله تبارك وتعالى في هذا الكهف، فأمر الشمس حينما تطلع أن تنحرف يمينا، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، وهم في ذلك الغار يحفظهم الله تبارك وتعالى من حر الشمس، وكذلك أصم آذانهم حتى لم يوقظوا بأي صوت مزعج. ثم قال الله تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهدى والضلال من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا سبحانه وتعالى. فمن آمن بالله وقبل الهدى الذي بعث الله به الرسل زاده الله هدى، ومن حاد أي انحرف وزاغ وضل ورفض الهدى الذي بعث الله به الرسل فإن الله سبحانه وتعالى سيزيده ضلالا وخذلانا والعياذ بالله، كما أخبر بذلك الله عز وجل في سورة الليل لما قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن أقبل إلى الخير يسره الله تبارك وتعالى الهداية، ومن أقبل على الشر فإن الله عز وجل سييسره لهذا الشر والعياذ بالله. Nous avons vu lors du discours dernier l'histoire des gens de la caverne, de ces jeunes gens qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et dont la foi était ancrée dans leur cœur. Ils se sont mis debout devant ce roi afin de justifier de leur position qui est qu'ils n'adorent qu'une seule et vraie divinité qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont eu aucun scrupule à condamner
ce que faisait leur peuple, à savoir prendre d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, après ces explications, ils ont alors décidé d'aller se réfugier et de fuir leur peuple. Après avoir proclamé leur mécontentement et après avoir exprimé l'égarement de leur peuple, ils se sont séparés d'eux physiquement et sont partis se réfugier dans cette caverne où Allah Azza wa Jal les a fait endormir et les a assourdis, et Allah Azza wa Jal a protégé leur corps de la lumière et de la chaleur du soleil en ordonnant celui-ci, c'est-à-dire le soleil, lorsqu'il se levait, de se dévier de la caverne à droite, et lorsqu'il se couchait, de se dévier de la caverne à gauche, afin de préserver les corps de ces jeunes gens qui ont cru en lui, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal a dit, et celui qu'Allah guide, c'est alors lui le bien guidé. Quant à celui qui l'égare, tu ne trouveras personne, ou tu ne trouveras aucun saint qui saurait le guider. La guidée et l'égarement proviennent donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il guide qui il veut, subhanahu wa ta'ala, et il protège et accorde ses bienfaits à qui il veut, subhanahu wa ta'ala, et ceci est une miséricorde de sa part, de même qu'Allah Azza wa Jal égare et rabaisse et éprouve qui il veut, subhanahu wa ta'ala, et ceci par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah Azza wa Jal égare quelqu'un, ou lorsqu'il éprouve d'une maladie ou d'un malheur, ceci est par justice subhanahu wa ta'ala, et Allah Azza wa Jal ne sera en aucun cas questionné sur ce qu'il a fait, mais ce seront bien au contraire ses serviteurs qui seront questionnés sur chaque chose, sur chacune de leurs actions, petites soient-elles ou grandes. Et ainsi est Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Quant à celui qui accourt vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal et vers les bonnes actions, eh bien Allah Azza wa Jal lui facilitera la guidée. Quant à celui qui se détourne de ses commandements et n'a aucun scrupule à tomber dans les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien la conséquence serait qu'Allah Azza wa Jal lui facilitera son égarement et mettra à sa disposition ce qui fera égarer cette personne chaque jour de plus en plus. Et Allah Azza wa Jal nous a dit cela dans le Coran, dans Surat Al-Layl, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, que celui qui donne en aumône et craint Allah Azza wa Jal, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, et croit en la bonne nouvelle, à savoir l'au-delà, et ce qu'Allah Azza wa Jal a réservé à ses serviteurs comme délice, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, nous allons alors lui faciliter vers la facilité. Et Allah Azza wa Jal a dit dans les versets qui ont suivi, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, quant à celui qui est avare, wastaghna, et c'est épargner l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhaba bil husna, et n'a pas cru en la bonne nouvelle qui est celle de l'au-delà, fasanuyassiruhu lil usra, nous allons alors lui faciliter vers les choses difficiles, nous allons lui faciliter son égarement, et à partir du moment où il veut du mal, eh bien alors nous allons aller dans le même sens que lui, à savoir plonger dans le mal, wal-'iyadhu billah. ثم قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود, تحسبهم أي هؤلاء الفتية نائمون, لكن لما تراهم تحسبهم أيقاظا. لماذا؟ لأنهم ناموا وكانت أعينهم مفتحة, ونحن نعلم أن الغالب على الناس أنهم إذا ناموا أغمضوا أعينهم, فغمض العين دليل على النوم, فأصحاب الكهف ناموا نوما عميقا نوما ثقيلا لكن كانت أعينهم مفتحة, ولذلك قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود, أي وهم نائمون. ثم قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال,
تعلمون أيها المسلمون أنه حينما ينام الإنسان 6 ساعات أو 7 ساعات أو أكثر أو أقل لا يستطيع أن ينام على جنب واحد. وكذلك المريض إذا نام على فراشه حتى لو كان عاجزا عن الحركة فإن أهله يقلبونه ذات اليمين وذات الشمال، لأن الأرض تأكل الجسد الذي لامسها والتصق بها سنين عددا. فالله عز وجل رحمته بأصحاب الكهف أن حفظ عليهم أجسامهم من البلاء والأذى، فقال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فكان الله عز وجل يقلبهم وهم نيام ذات اليمين وذات الشمال، على هذا الجنب تارة وعلى هذا الجنب تارة. Puis Allah Azza wa Jalla dit, et si tu les voyais, tu aurais cru qu'ils étaient réveillés alors qu'ils dorment. Alors qu'ils dorment, Allah Azza wa Jalla s'adresse à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, si tu avais vu les gens de la caverne, lorsqu'ils dormaient, tu aurais cru qu'ils étaient réveillés. Pourquoi? Car lorsqu'ils dormaient, leurs yeux étaient ouverts. Il est pour habitude chez l'être humain qui dort que ses yeux soient fermés. Quant à ces gens de la caverne, à ces jeunes gens, malgré que leur sommeil était profond, eh bien, leurs yeux étaient ouverts. Ainsi Allah Azza wa Jalla dit, et en les voyant, tu penserais qu'ils étaient réveillés alors qu'ils dorment. Puis Allah Azza wa Jalla dit, et nous les tournons sur le côté droit, puis sur le côté gauche. Il est très difficile à un être humain de dormir sur un seul côté durant tout son sommeil, qu'il dorme 6-7 heures ou plus ou moins. Il est difficile à une personne de dormir sur un seul et même côté durant tout son sommeil. De même qu'une personne malade qui ne peut plus bouger, il est demandé à sa famille de le mettre de temps en temps sur le côté droit et de temps en temps sur le côté gauche. Ainsi Allah Azza wa Jal a fait avec les gens de la caverne. Il a préservé leur corps de toute maladie. Et parmi les moyens qu'Allah Azza wa Jal a fait pour les préserver, c'est qu'il les tournait de temps en temps sur le côté droit et de temps en temps sur le côté gauche, alors qu'ils étaient en plein sommeil. ثم قال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فصحبهم الكلب فنام بالوصيد والوصيد هو فناء الكهف أي في مدخل الكهف فبسط هذا الكلب ذراعيه على الأرض ونام أمام مدخل الغار. وقد تكلم أهل العلم عن قيمة الكلب وقالوا إن الكلب لا قيمة له فهو أخسأ الخلق وأحطها، لكن لما حرص الكلب على صحبة أهل الذكر صار له ذكر، مما يدلنا على شرف صحبة الصالحين وشرف مجالستهم، مما يدلنا على أننا لا بد أن نحرص من نخالط ومن نصاحب ومن نعاشر ومن نجالس. فإذا صحبت الصالحين شرفت بشرفهم، وإذا صحبت العلماء رفع ذكرك بذكرهم. فالكلب مع أنه أحط الحيوانات وأخسأها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وعن ثمن الكلب. وقد قال أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يستغل كلبا أو أن يحصل على كلب، فأبى صاحب الكلب إلا أن يطلب من هذا الشخص ثمنا، فذهب ذلك الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة وقال له إن ذلك الشخص أبى أن يعطيني الكلب إلا بثمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم املأ يده ترابا.
أي خذ التراب وأعطه ثمنا للكلب. لماذا؟ لأن الكلب في الإسلام لا قيمة له، فهو أخسأ الخلق وأنجس الخلق، أنجس الخلق. لذلك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه أو فليغسله 7 أولاهن بالتراب لكثرة نجاسة هذا الكلب. وقد قال أهل العلم لو صببت على كلب صابون الدنيا لم يخرج من ذلك هذا الكلب نظيفا، وإنما يبقى نجسا لأن نجسته عينية كما قال أهل العلم. ولذلك من ملك كلبا من غير إذن شرعي، وقد أذن الشرع أن يتملك المسلم الكلب كلب حراسة أو كلب ماشية أو كلب صيد. أما ما عدا ذلك فمن تملك كلبا بدون هذه الشروط والعياذ بالله فإن كل يوم تذهب عنه قيرات من حسنات والعياذ بالله. فليتق الله هؤلاء الذين عندهم كلاب بدون عذر شرعي، ويجب عليهم أن يتخلصوا من هذا الحيوان إلا كما قلت بعذر شرعي. وقد وصل الأمر في هذا الزمان عند الكفار أن الكلب يرث والعياذ بالله، فإن أحد الكلاب في إحدى البلاد بلاد الكفر ورث $1,000,000. وقد وقع في هذه الأيام بيوت للكلاب يسمونها فيلا للكلاب، بيوت لوكس كما يقولون يصنعونها للكلاب والعياذ بالله. الله عز وجل dit وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. Et leurs chiens étaient à l'entrée de la caverne, les pattes étendues. Ils étaient donc en compagnie d'un chien qui s'est positionné à l'entrée de la caverne, les pattes étendues. Et les savants de l'islam ont parlé sur la valeur d'un chien. Le chien n'a pas de valeur en islam. Et c'est l'un des animaux les plus dérisoires en islam. Et les savants ont dit qu'Allah Azza wa Jal a cité le chien dans l'histoire de la caverne, car il était en compagnie de personnes pieuses. Il était le garde de ces personnes pieuses. C'est pour cela qu'il a mérité que son nom soit cité dans le Coran. Et on doit retenir de cela que chacun d'entre nous doit faire attention qui il côtoie et quels sont ses amis, quelles sont ses fréquentations. Et sachez tous que de fréquenter les personnes pieuses est quelque chose de demandé en islam. Et quelque chose de demandé en islam. Et Allah Azza wa Jal, s'il a cité le chien, ce n'est seulement parce qu'il était en compagnie de ces jeunes gens pieux. S'il n'était pas en compagnie de ces personnes, Allah Azza wa Jal n'aurait pas cité ce chien dans le Coran. Et le chien, comme je l'ai dit, est l'animal le plus dérisoire en islam. Et c'est l'animal le plus sale en islam. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même interdit de vendre un chien. Un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: oh, envoyé d'Allah, un tel refuse de me céder un chien qu'en lui donnant en contrepartie de l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prends du sable et remplis sa main de celui-ci. Donne-lui le sable en guise de prix pour ce chien. Le chien ne doit être acquis chez un musulman que lorsque c'est un chien de chasse, ou un chien de garde, ou un chien berger. Autre que ceci, il est interdit aux musulmans de posséder un chien. Et celui qui possède un chien sans raison valable, eh bien qu'il sache que chaque jour, eh bien un qirat de hasanat, c'est-à-dire l'équivalent de la montagne de Uhud en hasanat, sera prélevé de ce musulman, wal-iyadu billah. Au point qu'à notre époque,
les chiens héritent maintenant. Un chien hérité aux États-Unis de plus d'1 million de dollars. Une nouvelle mode apparaît maintenant. Ce sont les niches de luxe, des sortes de villas luxueuses. Pour qui? Pour le chien. Wal'iyadu billah. L'islam n'est pas ainsi. Et le musulman ne doit pas donner d'importance au chien. Cela ne veut pas dire qu'il doit lui porter atteinte, ni doit lui nuire. Non. Il doit le respecter en tant qu'animal, mais il ne doit pas se l'approprier, sauf dans les 3 cas que j'ai cités précédemment. On doit donc retenir que la fréquentation est quelque chose d'important en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple d'un mauvais ami, d'un bon ami, comme le vendeur de muscles. Lorsque tu vas le voir, soit il te vend du parfum, ou soit tu ressors de son magasin en étant imprégné de cette bonne odeur. Quant au mauvais ami, il est comparable à un chaudronnier qui souffle le fer. Lorsque tu rentres chez lui, soit il brûlera tes habits par des éjections de feu, ou soit alors tu sortiras de cet endroit en étant imprégné d'une mauvaise odeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme, ar-rajulu ala dini khalilih, l'homme suit la religion de son ami. Que chacun d'entre vous fasse donc attention à qui il prend comme ami. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, lorsqu'un de ses compagnons radiyallahu anhu lui a dit, oh envoyé d'Allah, à quand l'heure? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'as-tu préparé pour celle-ci? Qu'as-tu préparé, c'est-à-dire comme acte pieux et comme adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, pour espérer et pour connaître quand ce jour du jugement aura lieu, ou quand l'heure aura lieu? Et cet homme a répondu, ô envoyé d'Allah, je n'ai pas préparé beaucoup de choses comme acte, si ce n'est que j'aime Allah et son envoyé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-mar'u ma'a man ahab, l'homme sera avec qui il aime le jour du jugement. Fasse donc attention à tes fréquentations. Et combien de jeunes fréquentaient les mosquées, obéissaient à leurs parents et travaillaient bien à l'école jusqu'au jour où ils ont côtoyé un tel et un tel qui ne respectaient pas leurs parents, qui ne fréquentaient pas les mosquées et qui ne connaissaient de l'école que le nom. Wal'iyadu billah. Fais donc attention à qui tu fréquentes, car pour connaître une personne, il suffit de demander avec qui elle traîne, qui elle fréquente pour savoir comment est cette personne. Fais donc attention et ne laisse au diable aucun chemin, aucune voie qui lui permettrait d'arriver à toi et de t'égarer du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا فالكلب إذن في مدخل الكهف حريص عليهم لا يستطيع أن يدخل أحد لأنه يرى الكلب في مدخل الكهف ولو قدر وتسلل لص أو سارق أو غيره ودخل عليهم وجد عليهم من المهابة ما يجعله يركض ويخرج سريعا من عندهم. أي جعل الله تبارك وتعالى المهابة في وجوه هؤلاء الفتية. أي لما تراهم يأخذك الخوف وتفر منهم. إنك ترى فتية نائمون وأعينهم مفتحة وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فهذا الحل يجعلك تخاف وتهرب. Et Allah Azza wa Jal, pour préserver également ces jeunes gens dans leur caverne, a dit, si tu les voyais, tu serais pris d'un effroi et tu te serais sauvé. Le chien était devant la caverne pour les protéger. C'est-à-dire qu'un voleur ou autre qui aurait voulu entrer dans cette caverne aurait vu le chien avec ses pattes étendues et ceci l'aurait forcé ou l'aurait sollicité à ne pas entrer.
dans cette grotte. Mais si quelqu'un était entré, malgré la présence du chien, il aurait été pris d'effroi en les regardant. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'en voyant ces jeunes gens, une personne serait effrayée de voir une telle scène, des jeunes gens allongés, tous en train de dormir, les yeux ouverts dans une grotte. Ceci est quelque chose d'effrayant, et une personne qui serait passée au travers de la garde du chien aurait été effrayée en regardant cette scène. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. فبعد هذه المدة التي قضوها بإذن الله عز وجل بعثهم الله سبحانه وتعالى، ولما استيقظوا تساءلوا كم لبثوا، فنظروا إلى الشمس وإذا هي تضيف للغروب، وتذكروا أنهم قد دخلوا الكهف في أول النهار عند طلوع الشمس، فقالوا إذن لبثنا يوما أو بعض يوم. فقال قائل منهم: هذا الكلام لا ينفعكم، والواجب أن تشتغلوا أو تنشغلوا بما ينفع عما لا ينفع، ربكم أعلم بما لبثتم. وفي ذلك دليل على أنك إذا إما أن تتكلم بدليل وبرهان وإما أن تسكت عن الكلام. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Et ainsi Allah Azza wa Jalla dit: et ainsi nous les avons fait ressusciter afin qu'ils se questionnent les uns des autres combien de temps ils sont restés dans la caverne. Ils ont dit: nous sommes restés un jour ou une partie du jour. Et d'autres ont dit: votre Seigneur sait mieux combien de temps vous êtes restés. Après cette longue période de sommeil, Allah Azza wa Jal les a réveillés, et ils se sont alors questionnés: combien de temps avons-nous dormi? Ils ont regardé le soleil et ont vu qu'il s'apprêtait à se coucher, et ils se sont rappelés que lorsqu'ils sont rentrés dans la caverne, le soleil venait de se lever. Ils ont donc alors dit: nous sommes restés un jour ou une partie de la journée. Et un autre a dit: ceci n'a pas de bénéfice, il n'y a pas d'utilité à polémiquer combien avons-nous dormi, car seul Allah Azza wa Jal sait combien nous avons dormi. Il y a dans ceci une preuve qu'il est demandé aux musulmans soit de parler avec preuve ou soit de se taire, comme Allah Azza wa Jal a dit: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as pas de science, car lui, la vue et le cœur, sur tout ceci vous serez questionnés. ثم قال تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9 فقاموا وبهم جوع وقالوا: ابعثوا أحدكم بورقكم هذه. والورق هي الفضة وهي العملة القديمة. كان الناس قديما يتعاملون بالدينار والدرهم بالذهب والفضة، فقالوا: ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. إذن هم خارج المدينة، الكهف في خارج المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما، أي فلينظر في هذه المدينة أزكى وأحسن طعاما. فقال أهل العلم: أزكى أي أطيب وأطهر، فلا بد أن يحرص الإنسان في طعامه على أن يكون حلالا طيبا. فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فليأتكم برزق منه أي فليأتكم بهذا الطعام الطيب وليتلطف أي
وليختفي في دخوله وخروجه من المدينة، فليتلطف في سيره وليتلطف في خروجه ودخوله حتى لا يلتفت أنظار الناس عليه، حتى لا يلتفت أنظار الناس عليه. لماذا؟ قال الله تعالى: ولا يشعرن بكم أحدا إنهم أي قومكم إن يظهروا عليكم أي إن وقعوا عليكم وعرفوا بوقوعكم أو بوجودكم في ذلك الكهف يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أي لا يشعر أحد من الناس، لأنهم إذا علموا بكم واطلعوا عليكم فإما أن يقتلوكم شر قتله رميا بالحجارة أو يعيدكم في ملتهم أي يطلبون منكم الردة. فلذلك وصوا من تبعثون بأن لا يشعرن بكم أحدا. وهكذا تواصى أصحاب الكهف بالثبات على الدين والثبات على الإيمان، والله تبارك وتعالى وصانا بالثبات على الإيمان والدين وحذرنا من الردة والخروج عن الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى محذرا من الردة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى عن الكافرين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله عز وجل وصانا بالثبات على الدين وحذرنا من الردة والتخلي عن الإيمان، وكذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على الدين كما في حديث أبي الدرداء عند البخاري في الأدب المفرد بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت فلا تشرك بالله عز وجل. Puis Allah Azza wa Jal a cité l'histoire des gens de la caverne. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont été pris d'une faim, et ceci est dans la nature même de l'être humain. Lorsqu'ils se réveillent d'un long sommeil, la première chose à laquelle ils pensent, c'est de manger, après ne pas s'être alimentés durant plusieurs heures. Ils ont donc, comme a dit Allah Azza wa Jal, ils ont dit alors: envoyez l'un d'entre vous avec votre argent vers la ville, afin qu'il regarde la meilleure des nourritures et qu'il vous en apporte, et qu'il soit discret, afin que vous ne soyez pas découverts. Ils ont donc été pris d'une faim, et ils ont légué ou mandaté l'un d'entre eux de prendre l'argent de chacun d'entre eux, de se rendre en ville, afin d'acheter de la bonne nourriture, et qu'il soit discret lorsqu'il entre et lorsqu'il sort, qu'il n'attire pas l'attention des gens de la ville sur lui. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla dit dans le verset qui suit: وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, et que personne n'ait de l'éveil sur vous, car s'ils vous découvrent, ils vous lapideront ou vous demanderont de revenir sur votre religion, et vous ne connaîtrez ainsi jamais la félicité. C'est-à-dire que si votre peuple apprend votre existence et votre cachette, alors vous n'aurez que deux choix: soit ils vous tueront en vous lapidant, ou soit alors ils vous demanderont de renier votre religion, de revenir à la religion de leur peuple. Pour cela que les gens de la caverne se sont conseillés les uns les autres et ont insisté sur celui qu'ils allaient envoyer afin qu'il soit discret, car le fait qu'il ne soit pas discret pourrait être fatal pour eux. Ainsi ils se sont conseillés sur le fait de rester ferme dans la religion
Et Allah Azza wa Jal nous exhorte à ceci dans maintes et maintes versets du Coran. Il nous exhorte à rester ferme dans la religion et à ne pas renier notre religion. Allah Azza wa Jal a dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah de la meilleure des piétés et ne mourrez qu'en étant musulmans. Et Allah Azza wa Jal a dit pour mettre en garde contre l'apostasie: ô vous qui avez cru, celui d'entre vous qui revient sur sa religion, Allah Azza wa Jal apportera des peuples, ou apportera un peuple qui l'aimeront et qui l'aimera, qui seront doux envers les musulmans et seront durs envers les non-musulmans. Et Allah Azza wa Jal a dit en parlant des non-musulmans: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ, et ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce que vous reniez votre religion. S'ils le peuvent, et celui d'entre vous qui renie sa religion et meurt en étant non-musulman, ce sont alors ceux-là dont les actes seront absolus, leurs actes seront dissous dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et ce seront eux les gens de l'enfer, ils y resteront éternellement. Allah Azza wa Jalla nous exhorte donc à rester ferme dans la religion malgré les efforts qui sont faits par les non-musulmans pour dévier le plus possible les musulmans de leur religion, et ceci en utilisant le moyen de l'ignorance, en faisant en sorte que les musulmans ne connaissent pas leur religion, qu'ils ne l'apprennent pas, en leur faisant croire que cette vie d'ici-bas est beauté, et facilité, et plaisir, en faisant croire à la femme que sa liberté et son émancipation est le fait qu'elle ait le droit de faire ce qu'elle veut, qu'elle ait le droit de s'habiller comme elle le désire. Ceci est faux. La félicité dans cette vie d'ici-bas est d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, car notre existence dans cette terre n'est pas vaine. Allah Azza wa Jalla ne nous a pas créés en vain, sans but. Il nous a créés pour qu'on l'adore subhanahu wa ta'ala, et chacun d'entre nous sera récompensé et sera rétribué selon son adoration. Si elle a été bonne, alors le paradis. Si elle a été mauvaise, voire inexistante, alors l'enfer, wal'iyadu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également exhorté à rester ferme dans la religion. Dans un hadith jugé bon, rapporté par Al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, selon Abu Darda, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'associe personne à Allah, même si tu es découpé ou brûlé. N'associe personne à Allah, même si cela est amené, ou même si cela amène au fait que tu sois découpé membre après membre, ou même si cela amène que tu sois brûlé. N'associe personne à Allah subhanahu wa ta'ala, et reste ferme dans ta foi et dans ta religion, et espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. نسأله تبارك وتعالى أن يهدي شباب المسلمين. اللهم اهدهم إلى طريقك، اللهم ردهم إلى طريقك ردا جميلا. اللهم يا ربي يسر لهم تعليم دينهم، اللهم يسر لهم تعليم دينهم. اللهم ارزق لبنات المسلمين العفاف والحشمة، إنك سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا تراصوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.